Bonjour. Dans cette séance, je vais faire une leçon de la première année du baccalauréat. J'espère à tout le monde la réussite. Je vais étudier la littérature maghrébine d'expression française. Le roman La boîte à merveilles d'Ahmed Sefraoui. La littérature maghrébine d'expression française هي الأدب المغاربي للتعبير الفرنسي. Qu'est-ce que la littérature maghrébine d'expression française? La littérature maghrébine d'expression française a vu le jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle est née vers la fin des années 40 sous l'occupation française dans les pays nord-africains. الأدب المغاربي للتعبير الفرنسي شاف النور في اليوم التالي للحرب العالمية الثانية، وكان لها الوجود في أواخر الأربعينات تحت الحماية الفرنسية بالنسبة للبلدان شمال إفريقيا. Elle est issue de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc. جاءت من تونس، الجزائر والمغرب. Est produite par des auteurs maghrébins qui ont étudié la langue française à l'école publique moderne à la mission ou en France. Au début, la littérature maghrébine d'expression française de première génération est ethnographique ou plus exactement documentaire qui aborde des thèmes folkloriques. Ce qui prédomine, c'est la description de la vie quotidienne avec tous ses détails. في البداية الأدب المغاربي للتعبير الفرنسي ديال الجيل الأول كان إثنوغرافي، وبالتدقيق كان وثائقي اللي كيطرح لنا المواضيع فولكلورية، واللي كان كيسيطر هو الوصف ديال الحياة اليومية بكل تفاصيلها. هادشي غادي نشوفو في La boîte à merveilles. Le but est de faire plaisir aux lecteurs européens curieux de connaître le secret de la vie au Maghreb, mais surtout de préserver l'identité culturelle par le biais de l'évocation des images authentiques montrer que la tradition est toujours vivante et que rien ne peut laisser tomber. غادي نشرحو الهدف منها هو كنرديو الفضول ديال القارئ الأوروبي باش يعرف أسرار ديال الحياة في المغرب. المغاربة يعني الجزائر، تونس والمغرب، وخاصة للحفاظ على الهوية الثقافية عن طريق استحضار صور أصلية، يعني كيبين لنا تقاليد بأنها ما زالت دائما حية، حتى حاجة ما غادت حتى حاجة ما غتقدر تمسها ولا غتقضي عليها، يعني que rien ne peut l'estomper. مثلا هنا إذا شنا واحد نبدأ قصيرة على الأدب المغاربي l'expression française. On a vu un petit bilan sur la littérature maghrébine d'expression française. Maintenant, on passe au genre littéraire
de la boîte à merveille d'Ahmed Sefraoui. النوع الأدبي ديال la boîte à merveille ديال أحمد السفراوي. La boîte à merveille est un roman autobiographique dans lequel l'auteur raconte une tranche de vie, à savoir l'enfance. La boîte à merveille est un roman autobiographique dans lequel l'auteur raconte une tranche de vie, à savoir l'enfance. La boîte à merveille هي واحد رواية سيرة ذاتية للكاتب كيحكي لنا فيها واحد مرحلة ديال حياته هي الطفولة. Il effectue un retour sur son passé. تكلم لنا على واحد المرحلة يعني الرجوع إلى الماضي. Une espèce de rétrospection يعني استرجاع الماضي. rétrospection هي استرجاع الماضي. l'emploi des temps du récit استعمال الأزمنة ديال القصة. l'emploi de la première personne عندنا je, nous, ma, mes, notre, nos اللي كنلقاوها في dans la boîte à merveille. des moments et des événements qui l'ont marqué أوقات وأحداث اللي كيتسجل فيها. toute autobiographique كل سيرة ذاتية donc doit être écrite à la première personne. خاصها تكتب ب la première personne et l'écriture de soi. Ainsi, l'auteur s'engage à restituer avec exactitude et fidélité son passé et s'identifie à la fois au narrateur et au personnage principal. Auteur égale narrateur égale personnage principal. هنا الكاتب كيلتزم إعادة بكل دقة وإخلاص الماضي ديالو وكيتعرف بحاكي والشخصية الرئيسية. يعني لوتور كاتب هو الحاكي اللي كيحكي لنا، هو الشخصية الرئيسية اللي كنلقاو في الكتاب اللي غنلقاو سيدي أحمد. لوتور سي أحمد السفراوي، هو الناراتور، هو البيرسوناج، هو الشخصية. Dans la boîte à merveille, la forme d'écriture tient à la fois de l'autobiographie et du roman. En effet, l'auteur Ahmed Sefraoui diffère du narrateur Sidi Mohamed. Bref, le roman autobiographique reprend des éléments très proches de la vie de l'auteur et il autorise des transformations de la réalité, changement de nom de personnages et certains faits. في لا بواط ا ميرفي الشكل ديال الكتابة كياخد نفس الوقت ديال السيرة الذاتية والقصة. لو رومان اوتوبيوغرافيك كياخد قصة أو رواية السيرة الذاتية كتاخد عناصر اللي قريبة من الحياة ديال الكاتب وكتسمح بواحد التغييرات في الواقع. كاين هناك تغييرات في الأسماء ديال الشخصيات وسبعة الأحداث. يعني الكاتب ما كيغير لنا بعض الأسماء ديال الشخصيات اللي كانوا في الحياة، بعض الأسماء الشخصيات اللي كانوا في الحياة ديالو وبعض الأحداث. وبهذا نكون انتهينا هاد لي دو زيليمون. عندنا لو جونغ ليتيرير دو لا بواط ا ميرفي و لا ليتيراتور مغربين ديكسبرسيون فرونسيز. هذا درس ديال سيزيام اني يعني بروميير اني بكالوريا اللي كنتمنى للجميع النجاح، والى حصة قادمة ان شاء الله، وشكرا.